ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 1 ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫ ପଢିବା। This was especially drove my entrance examination to Haro. ହାରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହୁଏ। ସେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏସବୁ ସତ କଥା ଥିଲା। The headmaster, Dr. Weldon, however, took a broad-minded view of my Latin prose. He showed discernment in judging my general ability. The headmaster होउछन डॉक्टर वेल्डन। से बहुत ब्रोड माइंड थे। ब्रोड माइंड माने विस्तृत चिंताधारा थिबा मनीष। से विस्तृत चिंताधारा थिबा मनीष थिले जी कि मो लैटिन प्रोज ऊपर दृष्टिपात करथिले। ही शोड डिसर्नमेंट मीन्स जजमेंट। से मोर जनरल एबिलिटी बा साधारण दक्षता को देखिथिले। से मो भीतर थिबा साधारण दक्षता को देखिथिले। दिस वाज द मोर रिमार्केबल। यह मो जीवन अधिक उल्लेखनीय घटना घटिथिला। कारण I was found unable to answer a single question in the Latin paper. यार कारण थिला जे मु लैटिन पेपर कोनोसी भी आंसर लिखि नथिली। I wrote my name at the top of the page. पेज रो ऊपर मु मोर ना लिखिथिली। I wrote down the number of the question once. Question I मु क्वेश्चन नंबर देइथिली I. After much reflection अधिकंतु I put a bracket round it. यही I जो लिखिथिले एई I रो दी पटे गोटे ब्रैकेट देइथिली। But thereafter किंतु यहाँ पर I could not think of anything connected with it that was either relevant or irrelevant. That was either relevant or true. यहाँ पर आ कोनोसी भी शब्द मते क्वेश्चन सहित कनेक्ट थिला वाला यहाँ पर क्वेश्चन सहित कनेक्ट होइतिबा कोनोसी भी उत्तर मते आसिलानी। यह सत्य भी हेथौ ना काहेकि सत्य हेथिले मते कोनोसी भी उत्तर मते आसिलानी। Incidentally घटनाक्रमे there arrived from nowhere in particular a blood and several smudges. मो खाता ऊपर दाग पड़ जाइतला। blood and smudges होची drop of his tears have made stains on the paper. माने तांको आखिर लुहर दाग तांको आखिर लुहर दाग पेपर ऊपर पड़ीथला। I gazed for 2 whole hours. Gaze माने एक लୟରେ अनेबा। I gazed for 2 whole hours. 2 घंटा मु अनेइथिली at this sad spectacles. यही दुखद घटना को ए स्पेक्टाकल्स माने दृष्टिगोचर करिबा। तो से कहउछंती जेतेबे से नंबर आई लेके ब्रैकेट देइथिले एहा पर ताको कोनोसी भी आंसर आसिला नहीं। सेतिपे से केवल 2 घंटा धरिकी अनेइथिले एक लୟରେ खाता को देखि रहिथिले। And then merciful means दयाशील। यह users means attendants. दयाशील attendant माने तांकर खाता को कलेक्ट करथिले। collect करथिले my piece of foolscap with all the others and carried it off to the headmaster's table. यहाँ पर दयाशील अटेंडेंट माने मोर पेपर कलेक्ट करथिले। फुलस्काप होची जोटा एग्जाम ପାଇଁ का लिखा जाए। एग्जाम फुलस्काप होची एग्जाम समय रे जो खाता मिले तो तुमे माने भी एग्जाम दउथबो तुमको गोटे जो पेपर मिले लेखिया को दिया जाए तो से पेपर को कुआ जाए फुलस्काप। तो से कहउचंती अटेंडेंट माने मो फुलस्काप तको से कहउचंती अटेंडेंट माने मोर एग्जाम पेपर को कलेक्ट करथिले। केवल मोर नुहे अन्य मानकर मध्ये कलेक्ट करथिले एवं एहा को कलेक्ट करी हेडमास्टर को टेबल ऊपर रखि रखिथिले एवं कलेक्ट करी हेडमास्टर को टेबल पाखु नै जाइथिले। It was from these slender indications of scholarship that Dr. Weldon drew the conclusion that I was worthy to pass into Haro. It was from these slender indications. एइथरे गोटे छोटिया सूचना मिलथिला जे of scholarship that Dr. Weldon drew the conclusion that I was worthy to pass into Haro. डॉक्टर वेल्डन एक खाता चेक करिकी मते डॉक्टर वेल्डन एक खाता चेक करिकी हार को एंट्री करथिले बा एंट्री करिया पे पास कर देथिले। इट इज वेरी मच टू हिज क्रेडिट। यह मो पे बहुत भल घटना करथिला। पता इट शोड दैट यह तोर देखा जाउथला जे एथर जणा पडुथला जे ही वाज ए मैन कैपेबल ऑफ लुकिंग बीनीथ द सरफेस ऑफ थिंग्स। ए घटना जना पडुथला जे डॉक्टर वेल्डन गोटे जिनिसर
बा गोटे सरफेसर तले कौन अच्छी से जिनस देखिए से कैपेबल थे पाखे दक्षता थिला। तो एठारे जिनिसर गोटे तो एठारे गोटे जिनिसर सरफेस उपर तो एठारे गोटे जिनिसर सरफेस तलर जिनिस देखिबार अर्थ होउची विंस्टन चर्चिल कहउछंती जे वेल्डन जी डॉक्टर वेल्डन जे कि हेडमास्टर थिले तांकर जे कि डॉक्टर वेल्डन जे कि हेडमास्टर थिले तो सी चर्चिल कर भितर थिबा कैपेबिलिटी तांकर साधारण दक्षता को देखिके तांको पास कर देथिले। ए मैन नॉट डिपेंडेंट upon a paper manifestation। तो से कहिथिले से एटा देखिथिले जे डॉक्टर वेल्डन एटा देखिथिले जे गोटे पिलार भविष्यत बा गोटे पिलार नॉलेज बा तार दक्षता पेपर ऊपर डिपेंड करे नहीं। आई हैव ऑलवेज हार्ड द ग्रेटेस्ट रिगार्ड टू हिम। मोर तांको पई सबुठो अधिक सम्मान अछि। इन consequence of his decision, consequence means फलाफल तांकर डिसीजन फलरे I was in due course placed in the third or lowest division of fourth or bottom, तो bottom fall। तो से कहउचंती तांकर ए डिसीजन फलरे मु स्टैंडर्ड 4 रो थर्ड डिवीजन रे रहिथिली। The name of the new boys were printed in the school list in alphabetical order। तो से कहउचंती जो न्यू बॉयज माने आसीथिले न्यू बॉयज माने जो माने फोर्थ क्लास को जाइथिले थर्ड क्लास रो फोर्थ क्लास जाउथिले ता संगे जो न्यू बॉयज माने एडमिशन नेइथिले तो सेमानक नेम गुडी को अल्फाबेटिकल रे अर्थ सेमानक ना गुडी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर रे सजा हेतिला। एंड आज माय करेक्ट नेम स्पेंसर चर्चिल बिगन विथ एन एस। तो से कहउछनी आउ ठीक सेमती मो ना ठीक सेमती मोर करेक्ट नेम होची स्पेंसर चर्चिल जहा कि एस रु आरंभ होईची। I gained no more advantage from the alphabet than from the wider sphere of letters। से कहउछनी जे कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर रे ना गुडी को लिस्ट हेइतला से लिस्ट रे मोर ना नथिला आ सबुठार तळे थिला। I was in fact two from the bottom of the whole school रो दी जण पिलांकर तळ आडुआ दी जण पिलांकर ऊपर थिला। एंड दिस टू आई रिग्रेट टू से एवं मत निज कहू खराब लगुच जे ये दुई जण बालक डिसअपियर्ड ऑलमोस्ट इमिडिएटली थ्रू इलनेस और सम अदर कजेस। एवं मत कहू खराब लगुच जे जो दुईटी पिलांकर ऊपर मु थिली तळ आडुआ जे दुईटी पिलांकर ऊपर थिली से दुई जण पिला मध्य देह खराब किंबा अन्य कोनोसी कारण पे स्कूल नु चली जाइथिले। The harrow custom of calling the roll is different from that of Eton। एटन रे थिबा यार पूर्व से एटन रे पढुथिले एटन रे जो रोल नंबर डाकुथिले तार सिस्टम ठारू हारोर कॉलिंग सिस्टम अलगा थिला। At Eton the boys stand in a cluster माने गैदरिंग बा एकाठी हेकी ठियावा। तो एटन रे पिला माने एकाठी हेकी ठिया होथिले and lift their hearts when their name are called। तो एटने कौन होतला ना पिला माने एकाठी हेकी ठिया होतले जे मन का ना डका जाउतला से मान तांकर टोपी खोली के खूब माने जणौतले जेमति के तमे माने प्रेजेंट मैम जेमति तमे माने अटेंडेंस पकोच यस मैम के यस सर के प्रेजेंट मैम ठीक सेमते सठारे यस मैम को जाउ नथला से माने केवल तांका हार्ट को तळ कोल्हेकी की जणौतले। At Harrow किंतु हारो ठारे they filed past a master in the schoolyard and answer one by one। The Harrow custom of calling the roll is different from that of Eton। Eton रो roll number calling रो system ठारू हारो रो roll number डाकिबार system बहुत अलग थिला। At Eton the boys stand in a cluster means group and lift their hats होची टोपी when their names are called। एटने कौन होतला ना एटने कौन होतला ना बॉयज माने क्लस्टर हेके ठिया होतले जेतेले तांको ना डका जाउतला से माने तांको टोपी काढी की जणौतले जे के से प्रेजेंट अछंती। आठ हारो किंतु हारो ठारे दे फाइल पास्ट ए मास्टर इन द स्कूल यार्ड होचे अगणा फाइल होचे धाडी करी ठिया बा एंड आंसर वन बाय वन। किंतु हारो रे कौन होतला ना गोटे फाइल पास होतला
ତ ହାରିରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଜଣେ ଟିଚର ଠିଆ ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଗଣାରେ ବା ସ୍କୁଲର ବାରଣ୍ଡାରେ। ଯେତେବେଳେ ନାଁ ଡକା ହେଉଥିଲା ସେ ଟିଚରଙ୍କୁ ପାସ୍ କରି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଧାଡ଼ି କରି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ନାଁ ଡକା ହେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ନାଁ ଡକା ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ସେ ଟିଚରଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିକି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। My position was therefore revealed in its somewhat invidious humility. Invidious humility means unequivocal humbleness ବା ନମ୍ରତା। revealed means ହେଉଛି expose ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୋଜିସନ୍ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଥିଲା। It was the year 1887 1887 ମସିହାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। 1887 ମସିହାରେ Lord Randolph Churchill had only just resigned his position as a leader of the House of Commons and Chancellor of the Executive. Lord Randolph Churchill ଯିଏକି ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ କେଉଁ ପୋଜିସନରୁ ନା as a leader of the House of Commons। ଯେମିତି ତମମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଆମ ଦେଶରେ ଲୋକସଭା ଅଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ସ, ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ସର ଲିଡର ଭାବରେ ସେ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଚାନ୍ସେଲର ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭର ଚାନ୍ସେଲର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ହି ଷ୍ଟିଲ୍ ଟାୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଫୋରଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। କିନ୍ତୁ ସେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ନାଁ ଥିଲା। ଇନ୍ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଫଳତଃ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭିଜିଟର୍ସ of both sexes means both male or female used to wait on the school step in order to see me march by କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ନାଁ ଥିଲା। ତ ଏହିପରି ଏତେ ବଡ଼ ଫେମସ୍ ଲୋକର ଯେହେତୁ ସେ ପୁଅ ଥିଲେ ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଏସ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ସେକ୍ସ ମାନେ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ନା ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ବା ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ହିୟର୍ଡ ଏବଂ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଦ ଇରରିଲେଭେଣ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ହ୍ୱାଇ ହି ଇଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍, କାହିଁକି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶେଷରେ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କର। ଯଦି ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ଯଦି ଏହାର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ନ ବୁଝି ହେଉଛି ତ ଯଦି କାହାର କିଛି ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟ ବୁଝିବାର ଅଛି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ। କାହିଁକି ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ତ ଯାହାର ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ଚାପ୍ଟର ବୁଝିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ। ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ତ ସବୁତକ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ତ ଯଦି କାହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବୁଝିବାର ଅଛି, ତ ଯଦି କାହାର କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆଣିବି।